Third. Good morning. Good morning. Want to see sa camera ninyo. Open camera para mag-see ang dili not in the spirit. See, open camera. Open camera. Okay. Open camera ba? Sa inyo ma? Okay. Para makasi. And then, business. There. So it's what day now? What day now? What day? Date. So April 7, 2026. It is Tuesday. So 10 now. Name. So again. Bagin tayo makahula sa name. Bay, tingog. Para magka-istorya ta. Wow, pati na tang ilong mo. Tell name. Again, para understand. Jon. First name. Second name, Steve. John Steve. Family name. Buhawi or sana Taipur. If English. Or so tell where from. Malabuyok. Malabuyok. Si taga Malabuyok niya. Malabuyok. Before Badyan sa province. Before Bual. O before nga town. Moa. Again. M-O-N Montañez ang barangay. So barangay Montañez. Montañez sa Malabuyok, Cebu province. Hindi pag-yun sa iyo pang akong N. Okay. So, tell na to. So, from Malabuyok, tell na to story. Elementary. Start. When pila old nag-start of school. Nag-start school. Kinder. 2016. 2016. Start schooling. Pila old pass. Pila old. 14 na siya. 14. So pila naman day old ni mo now? Old now.
start pag school na dito, kinder maka kinder, pinaul na to. 5 or 6. 2016. No? So pila man old na to pag start nimo. Elementary, kinder. Kinder, finish, graduate siya, move in Cebu sa Zapatera, grade 1. So, from Malabuyok, so, ni-transfer siya sa Cebu City together sa itel na to, Mama, Papa, what man ang work. Papa. Shoes, mag-repair sa mga shoes. Ito nga na, iba. So, repair, ito na father, or repair shoes. Saan ba nag-work ang papa? Own business. In Mandawi. So, Mandawi. Then, what name? Papa name? D-I-O choose the do. Choose the do. Then sayang papa. Wait. Then mama, what man ang work? So nag-take care na sa bahay ang mama. Mothers or house. Pero no work, only nasa house stay. Project, so mag-clean sa house. So pila man, uning mama. Si Edita. Mother's name. Mother's name. Pila ka buok sa family, children. First, ikapila man. First, second, third, fourth. Pila ka children. 8 sila sa family. 8. First child name. Manilin. M-A-N Mani. Wrong spelling si Manilin. So where na now? What work? Pila na old? Manilin. Work. Ito na sa Norway. So to sa other country. Very cool. Sa in Norway. So, ilan day old sa sister nga first? 34. Why man go Norway? What ang work? Or minyo? Meron? Husband. So, na minyo. Norwegian. Meron. Pila children now? Wala children. So, old na ang husband. Old na ang husband. Wala na kami. Wala pa nag-meet. Never nag-meet sa husband. Okay, no problem. Next, second child. Brother, sister.
the dad's brother Z dad's angan brother. So where man nag-work? Asa na? Para das malabuyok. Okay, kung ano malabuyok. Malabuyok na ni. Sayop na ito. Sabi na. Di ba kanina? Right na siya. Malabuyok. Okay, different. Okay. So si Dan niya nga second brother in malabuyok only. Pila na old? Pila old na brother? 32. Okay. So nana siya so married na ang brother nga second. Okay. Sabi sa na pa yung pansin. Okay na. Na-admit na sa sayaw. Kaya attain mo dance. Good. At first. Next, si dance, pila ka mo children. Pila ka mo children mo sara. Who to name? C H C R Y S Crystal Kim Bowie nephew so ang sign nephew ibutang ni mo diri niece one ba nephew okay, one ba so what one work dad's brother what man ang work sa Malabuyok business so one brother mag-sell of mga snacks or vendors then third name Ho name L Rhea Lister so brother third yung brother si Lester where now work so fisherman pero Malabuyok Malabuyok fourth name John B. Brother, pero where naman na work or nag-school? Computer. Mag-fix sa computer. Fixing computer. Wow, mo na work niya. So where man nag-work? Cebu. What name sa company? Forget. So where man sa Cebu City or in Mandawi? Pero together mo sa house. Oh. Together siya na rin. Ang import niya nga brother, si John Lee. Together sila sa house in nana daw partner. So wala na. Separate na siya.
So, where man din ka nag-live now? Where man ka nag-live? Deka. Sabi sa live in Deka homes Tisa. Cebu City. So, homes or katong pundo? Pundo, no? O pundo. O, sa Tisa. So, go together sa live sa house. Go together. Sister, may natamutan. Papadayan na mo ang ba niya. So, ang court na din eh. Pit. Pumatid. Patay. Pag-pregnant. Na-slide. Pag-pregnant. So, di human ang name first sa pit na child. So, not seen, maybe dead. No. 7 months na dito. Sa mama inform you. Mama inform you. Yeah. So, muna yung ang ikalima. Then, ikapila maka. 6 na pa, number 6 na ta. 6. Sorry. A-R-R-S-T-O where man now? Ay, malabuyak niya ako. What work? What work? Magard. Ano yun? That. As your regard. 7. Example then. M A T T math. Where now? Where math? Where now? What work? Together sila sa computer. School pa niya. Grade 1 pa. So where man day kapila man day ka number? Kapila man day ka child? Child. Hindi kani. Single man siya. Single. Kani ba? Math, grade 1 pa. Grade 1. Grade 1. Back to you. So, ika-8 pa ika. Laki lang na. 7. Paano pa ika? Ika naman na. Wrong. Ikaw. So dito na sa si Magda ay kaya sa Miss. Okay, so sa'yo pa. So 7. J O Y pila ul 5 then 8 last ka, so siya ang last nga child. Okay. No.
tell na to story. How man tell, how na pag-register? Kay kahit siya, na kaya last year, kay kahit. Wala man yun na wala. Ikaw dere. Wala dere. Dere. No. Dere. Tama. First, second, third. Third, Lister. Fourth, Janli. Fifth, Leo. Sige, okay. Kaya na-improve na, ang mag-review. Oh, para masika. Lagi kang diha. Na, sinanit ang interview. Kaya akong tayo information ka na. So, kani si Christopher Monipi. Ito siya. Kaya itong anak si Matt. Man eh. So 6 here. So yung pagpunta ko meron. 7 no. 7 din. And then masa? Okay, 7 J O John January. So si January dyan. Second, last. M A I L Maylin. Pila old Maylin? Pila old na? 20. Ito ay share sa ila story. How man become dead? Pag-birth or nakakasin niya dead? Or mama pag-pregnant na sick? What happened? Before my mother hearing pa sa pag-birth. Old niya 3. What happened pag old na 3? Become siya death. What meaning? Spell. Very, very high fever. So, una ang reason na death siya. So, reason why become death. High fever, 3 years old. So, mga 10 years. So, i-tell na to. Pag old ni mo, 1, makaspeak pa. 10 mama. Makaspeak pa. So, wala kasi niya 10. Wala. So, saya ng high fever. So, muhatag mag-meeting ang mga doktor. So, mga doktor, high dosage. Muna may infection ang imuha mga ear or mga nerve sa ear. So, then pagka old 3 no na mama na you are dead, accept na. No, we accept. How man transfer mo ka dyan transfer mo sa Patira from Malabuyok to sa Patira, very far. O Papa, workman, Mandawi, prepare magka sa shoes. Diba? FSM. Diba? So, shoes. Okay. American man. American. So, 10 na to. Pag old 6, old ni mga 6, grade
pwede sa patira. Pila ka bukas din. Pila ka bukas. Oh. So 7 sila sa patira. So sa patira, spread sinta. Grade 1, 2, 8 to 12. No, before, grade 1, grade 2, grade 3, move siya to grade 9. So na-acceleration. So grade 1 to grade 4. Then move to grade 9. Okay, so tungod kay old na ang imong age, no? Pag-start nito, old naman. So, 17 naman siya. So, pag-move sa grade 9, old ni mo, 11. Move na. So, wala na siya sa grade 10. Diretso siya sa grade 11. So, grade 1 to, may balik na. Grade 1 to grade 4 sa patira. Then, move to grade 11. 11 na. 9, 10, 11, 12. Wala siya 10. So, from, allow ra. So, grade 9, then grade 11, grade 12. So, mo na yung understanding na kamo ni Agi mo grade sanay nga na naroon K to 12. Ako mo ni Agi na. So, para kamo maka-decide sa iya. Ako think, amin ako na exam, walang iba exam nga para mo go directly sa grade 9 nga. Grade, why man daw? No grade 10. What man it will happen? Nag-pandemic na time? Grade 9, what man ang meaning? Module. Pag grade 9 niya, module. Pagka next, grade 11 naman siya. Face to face naman. 11 at 12. So, grade 10, wala siya kakuan. So, but allow ra, nakagraduate ra ka grade 12. Fine. Diretso ra siya. So, wala siya. So, nakanipas o grade 10. Diretso na ta. Direct grade 11 and grade 12 para graduate. Na. So, where man day pag high school, grade 11, grade 12, sa patira ra Japon, continue ra. So, sa patira ra spread siya. Hotel. Then next, pag college, CTO, how manu have CTO that remember Jefferson. Sa patira ni Kamang have CTO. So ang nag-inform niya si Jefferson katong nasa oral nga school, then stop siya sa oral, wala din stop grade 10 naman ang oral school sa kwan baka naging na panimo near story near sa UC Manila katong mga oral school Jefferson, di ba? Jefferson. So dito siya grade 10 na sila, grade 11, grade 12. Mission. Finish move siya sa lagi sa patera sa ni transfer. So mo na yan giingon. So how do you know that CPU will accept that student? What family name Jefferson? What family name? Jefferson. Later na ako. Sige, mag-find na. Wala, separate na. Ali. Mary, ayam daw ni Mary Rose.
Oh, yeah. So, ito ang pangalan na later of family name. So, what course can get si Tio? Always visit man si the person, what is your course? Remember, near si Tio. So, when I graduated 2 years, then I asked my mother for college si Tio. My mother think try and find pamilya. So we will so for the benefit, so amo nang interview hon kamera na teacher. So teacher nga kinahanglan nga interview sa parent. Dili pareha sa inyo nga kamura interview hon walay parent. So we need to interview the parent and the child or the student. Why? If like na ang continue ang sa school ang student nga there, who will support? Siya ra day like isa may mo support nga have man pay 2 years ramong course, then have sila pay ever since. So pag start pa na amo dere na sila pay. Kaya wala man abot na na-join sa 4-year na course. So 4 semesters in pay na sila. So ma'am through, then ma'am Mia, my mom in FB of City College of Education. Like raka course nga computer, type na. Like or surrender pagana. Patman first challenge katong ipa-apply full na ko mahinigan. Fine. Me, I'm very honest. I'm frustrated with cooking. So student always encourage in high school. Dili ka pass pagka high school, K to 12. So always cook. So cooking. So nag-umo dito USGR. So saman nga deaf na student from Zapatera. So na sila i-serve sila sa USGR. So patuon sila sa Basak, no? Basak mag-cook na sila dito. Mga deaf ra. No. Giipon sila sa hearing o sa deaf. Then mag-cook mo dito. What man? Vegetable. Next, bread. Baking. So pila man to ka week? 1 week or 1 month? Murang training nila dito. Start February and to April. So mo na ilahang kanang training pag high school. High school. Pas ka training mo sa train deaf students from Zapatera schools. Pinakabog graduate together pag training sa USGR. Pinakabog together there. So there are only 8 deaf students. Zapatera Center train how to they cook in USJR choose computer kay na board na o cooking. Okay, so how man what ang na-learn sa computer kapag ipa-blindfold na ko nga strict nga i-blindfold ana ang keyboard. So
40 words per minute. Because I work in the newspaper, so I need to also to teach the deaf. So blindfold. So where na-touch ES, strict ha, ES, DF, JKL, pangalan na rin, JKL, so para ma-right. So good or bad? Strict, mating, how learn? Fine, have learned? Fine ra. So practice, practice, serious. Okay, mandi mag-click. So wala man ka nag-click. Wala, right or this right. You have man J, have that. J and have the E, ES, EF, GKL, ana. Line, holding, practice, in table. So you learn more. It's like man how. So ano to? So ano to is naman nung other girl bala na need strict para maka-learn. So improve na now. Yeah, where nga ni raw nag-OJT? What office? What office nag-OJT? So sure na yan. Sure. Admission office sila nag-OJT karon. So admission office under guidance services. Kasi talit servicing sa guidance sa nasa sa admission office OJT. When start OJT? February date 16. So we apply also. We apply also to the office guidance para ma-accept them. No? Pila makabok nito? 10. Pila kabok? 10. Pila kabok sa admission. Pakita nito. Picture na natin data picture na natin. Hindi, pakita nito. Madali na. Pakita. So, okay, so show nila. At wala ng picturean data. So, pakita nila. So, naroon na rin. Pakita nito. Para niyo. So, muna ang iyang LB sa OJT. Bigyan. Next, like na ka na mag-work, ready na. If graduate, apply ka work here. City of Pine. Let's see. So, see na niya, if try mo accept back there ang city if ma-finish na graduate. When man end OJT, till dito. May 8 siya. So, mo end yung OJT sa May 8. What is your work in OJT? OJT work dito. Mag-encode, what happened? Easy. Enrollment. So name sa exam sa enrollment. So, sige ng admission exam. Admission exam for courses. What course? Education? Other engineering courses, college of education, college of
principal. So, if na-exam, so kamo mo give nabos together. So, assistant. Computer. So, usahay mag-proctor sila. Proctor. Proctor for students, for incoming students. NCTU main campus. So if they will not take the exam. Okay. So pila mo ka-work there dito OJT, mura ikaw, mura naman Kim. Oral. So ang kauban niya katong si Kim na oral. Gabi. So like ka sa work. So mag-make si Kim Canva for katong listening na katong nakapass o na-fail. College of Education, so activity sa mga activity. So activity sa admission office. Kaya ito una, kung naman separate kay dako naman university naman, ito na guidance naman sila. Karon kay offices, so karon ay kung naman mo accept para sa first year ang mo accept o pila choose pila ka po students i-accept, no? Pila ka po kang i-accept if sa exam dito si pila ka po ang group, pila ka po students sa exam sa room yung i-count. So 40 every exam, so 40 ka students, 40 incoming, 40 students limit in one exam. Then pila man if ma-fail not accepted. So list rasa na, so not kamo na choose mo, so you are lucky. Okay, naka-choose the same, nakawin sila luto kay def mo waman different man nga way sa hearing ra kaya maka-hearing, so ilahan ang i-limit na and pila naman depende man sa budget, depende sa budget nga i-give sa CTU. Kanya kita dere usa man main naman ta dere daw na napay. So CTU pinamang ka branches CTU 27 campuses. So 27 campuses all sa province, diba? So daghang kayo. So i-limit lang pila ang i-get sa course. Ang atong ma-fill not ay accept or maybe waiting list. So mag-wait na sila if order nga kanang naay mo cancel, not mo continue college, so ilang i-add to. So the students limit in one exam, some fail or become waiting list. Then Joy, okay, so kung kana sa asam ka masinga exam pa man to exam, so kana daw daghan na sa daw kayo absences o daghan kayong late sa card tanaw nila sa card sa exam or ni absent sa exam ba wala ni kam siguro kay nagsakit or di na siya ganahan kay na-enroll na sa other nga schools. So muna ang ilasang GC dito i-check nila ba. So before naman ni ma-enroll para sa first year na. So find ang work easy na. So so human mo check sa exam. So pa-check mo kabe main list sa name, full name,
So ang important information sa name sa student nga mo kam exam, then tanawat ang wrong spelling, para kanang few na lang ang wrong, no? So need mo na ilang i-list ba sa mga students nga mo get sa exam, then kamo dito mag-encode Excel ninyo program, EXCEL, Excel nila nga program or software, so para ilang i-use. So natay list pila ra ang i-accept in 1 year. Okay, mo continue naman na. So first imong 4-year nga course, so ang limit may be so from start first year in 40, so continue ba pila ra ang kanang list nga kanang mo continue. So sa first year, sa second year, third year, kay mag-study ang chat ana fourth year. So na mo give ang school pila ra ka buok ni graduate, inigabot sa 4-year nga course, graduate, then pila ka buok ni get sa exam o na fail ba o ni pass. So mo na ang survival rate sa usa ka course. Kay kung if more fail, so i-close na ang course stream, no? Para mag-center of excellence or best ba ang school, at least 75%. So example sa inyong course ron pila mo kabuok 40, pag first year ninyo pila mo kabuok, then kamo na lang 40 sa second year, mo continue pa na until 4th year. Okay, if not continue, few ra mo na ang last 3 na. So unsa po may namo yung pangutana ka Steve, suwat niya or iyaw-iyaw niya atong pan. You have questions about our silent speaker. So if now experience anak body wala na. Sometimes na how man tell it bully, tell that word, then sign. So bawal mag kanang kapi-kapi sa ilahang sign ha, na himuon imong katawanan ba para sa mga TikTok or sa FB katong nag-video so wrong. So that against ridiculous, bawal na, kay rule man na sa kuan nga mo respect kay ilaha man ang language respect need kay mo may rights nila. So parehara na nato mo speak in-speak na to, susuonon ta maglago sa ta, so maanggodi sa ta, so para respect sa nato ang mga der. So wala na may pangutana kay kung na yung pangutana so inform na ako. Okay, thank you for sharing your story.